जुहार बाबा बड़ी जुहार जाई हो जुहार जाई। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अनेक जन्मं पापतापराशि अनेक जन्मं पापतापराशि तत्क्षणदेवं सदा सन्ति तत्क्षण सर्वं रोगविनाशन्ति। ई सहर गोटे समिया थी भिन्न भिन्न रजार घर साजिथिला जार गंधमार्दन मुकुट ही रही बेलके सुक्तेल नएत पहाद हुई आसुचे। ई सहर जहाँ के देवी मांकर गढ़ कहा जायसी माँ पाटनेश्वरीर पनत कानी थी ढापी ही रही सहर पाटनागढ़। रमेदेव सैन्य सामंत देखुछु पाइला रजनी रे उदित हेले रे वानो आकाश मार्गरे जे चली गले हनु चली जाई हनु रे निचिंते रहिला
ମାଲଗିରି ପର୍ବତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁହିଲା ଏ ମୁଣ୍ଡେ ବୁହି ହନୁରେ ଆସୁତ ଥିଲା ଗା ଚଲି ଭରତ ମାଇଲେ ବ୍ରଜ ବାଟୁଲେ ବେଲାରେ ଭରତ ମାଇଲେ ବ୍ରଜ ଗା ବାଟୁଲି ବାଟୁଲିରେ ପଡ଼ିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ିରେ ଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହନୁ ସୁମରନ୍ତି ଗା ନାମ ଭରତ ପଚାରନ୍ତି କାହାର ନନ୍ଦନ ମୁଇଁ ହନୁମନ୍ତରେ ପବନର ସୁତ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ଯେ ହୋଇଥିଲି ଜାତ ବେଳାରେ ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀରାମ କାରଣେ ମଉଲିରେ ନେଉଛି ପର୍ବତରେ ଏ ରାମକୁ ପଡ଼ିଲା ବନରେ ବିପତ୍ତି ବିପତ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗା ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶରେ ବୁଲଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବେଳାରେ ତାଳ ପତ୍ର ଧରି ଭିକ୍ଷା ଗା ମାଗନ୍ତି ବଉଲିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରିରେ ସମଲ ମାଏଟ୍ର ପୁରଖା ତିହାର ଆମର୍ ନୂଆଖାଇ ଲୋକ କଲା লোক সংস্কৃতি লোক পরম্পরা আর ভাইচারার পরব আমার ନୂଆଖାଇ ରମେଇ ରଜାର ଯୁଗୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବାରି ପରବ ଇତାର କଥାନି ହେଇ ଲୁକି ହଜି ଯାଉଛେ ଇତାର କଥାନି ନା କିଏ କେବେ କାହାକେ କହିଛେ ନା କିଏ ଜାନବାର ଲାଗି ମୁହଁକେ ଆସୁଛେ ये कथा हूँ 14 सेंचुरी एडीर जेतेबेले पाटना राज्यर राजा रमाई सिंह देव थिले बस्तर जीतिकरी बस्तरगढ़ जीतिकरी जेतेबेले से पाटना राज्य के फिरले से टाइम रु से नुआखाईटा कल्चराली तार माने गणपर्व हिसाब से नुआखाई डिफरेंट प्रकार रे पालन करा जाउथला जेनटा कि इहादे जेन धूमधाम रे आम पालन करूँ से धूमधाम हिसाब से पालन नहीं होते तार आगरू 14 सेंचुरी एडी परे परे रमाई सिंह देव सेताके कल्चराली तार माने लोके तार माने एक कोले आउ से पर्व के सांस्कृतिक रूप दे करी से पर्व प्रचार प्रसार कले आउ से दिन आमे नुआखाई के पालन करी आसुचु गाँ सबु गाँव रे जनराली आमे जदि भी देखमा नुआखाईटा बोले पाटना राज्य रु स्टार्ट होइछे बोले एबे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रो पार्ट है पाटनागढ़ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट हूँ नुआखाई ओरिजिन है आउ तार संगे संगे पाटना राज्य अधीन रे भी जेन राज्य माने थिले राजुड़ी शासन टाइम रे से बौद्ध होगला वर्तमान डिस्ट्रिक्ट हिसाब से आम देखमा बेले बौद्ध है झारसुगुड़ा है देवगढ़ है बरगढ़ है संबलपुर है कलाहांडी सोनपुर नूआपड़ा इ पश्चिमांचल रो ये जेन प्रमुख डिस्ट्रिक्ट माने अच्छे केतटा जिला अच्छे से जिले रे ही नुआखाई के धूमधाम रे पालन करा जायसी नुआखाई रो किंवदंती के जदि भी आम देखमा बोले विभिन्न गवेषकर मत भिन्न भिन्न अच्छे अधा कहन वेदिक एज रु स्टार्ट होइछे एटा आ अधा कहन 12 एडी रु स्टार्ट होइछे आ कल्चराली जेन आम गणपर्व हिसाब से पालन करूँ सेटा 14 सेंचुरी एडी रे रमाई सिंह देव करथिले आउ गोटे हिस्ट्री के पचके टी जिमा हिस्ट्री के जदि भी आम देखमा बोले धान चाष उत्पत्तिटा धान चाष पहला दक्षिण एशिया रे खाली भारत रे बोलेनी दक्षिण एशिया रे पहला धान चाष होइछे आमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे आउ कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट वर्तमान जेन अच्छे आउ पाटना राज्य आउ राजखड़ियार राज्य जदि भी देखमा बोले ये तीन राज्य राजवंश भितरे संपर्क अच्छे
ଆଉ ଗୁଟେ ବଂଶଧର ସେମାନେ ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ବି ଦେଖ୍ମା ଖରିଆଳର ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ର ରାଜା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବେ ଆମେ ବିଚାର କର୍ମା ବୋଇଲେ ଦୁଇଟା ସିଂ ଦେଉ ସମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବୋଇଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଚାଷଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପାଖର ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛେ ସେ ରାଜ୍ୟକେ ବ୍ୟାପିଛେ ଆଉ ନୂଆ ଚାଷ ଯେହେତୁ ହେଇଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନୂଆ ଚାଷ ହେଇଛେ ଅଧୁନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଟନା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ପାଟନା ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ପହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପହେଲା ଧାନ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ପାଟନାଗଡ଼ର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର୍ନ ପହେଲା ଭୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ ତାରପରେ ନିଜେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆଖାଇର ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ ଯେନ୍ ଆମେ କେନ୍ ତିଥିରେ ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆର ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଖାଉଛୁଁ ସବୁଦିନେ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେନ୍ତାରି ହେଲା ଯଦି ବି ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆଖାଇ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ବୋଲେ ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ରେ କେନ୍ତା ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟ ବାଲେ ଖାଇଦେଲେ ବୋଲେ କାଲ୍କେ ପାଟନା ରାଜ୍ୟ ବାଲେ ଖାଇଦେଲେ ପରଦିନକେ ବରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବାଲେ ଖାଇଦେଲେ ଯେନ ଯେତେବେଲେ ଧାନ ହେଲା ସେତେବେଲେ ବି ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ଧାନ ହେଲା ନୂଆଖାଇମା ବୋଲେ ଗଣପର୍ବ ହିସାବେ ଯେତେବେଲେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାହେଲା ଏଟାକେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ତିହାର ବୋଲେ ସେ ତିହାରକେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯେତେବେଲେ ସ୍ଥାନିତ କରାହେଲା ବୋଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କାଁ ଯେ କିଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗରୁ ବି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା କିଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛେ ବି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଯାହା ଯେତେବେଲେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ଯେନ ଯେତେବେଲେ ପହିଲା ଧାନ ହେଲା ସେତେବେଲେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲେ ଛୁଟି ଦେବାରରେ ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଗୁଟେ पर्टिकुलर डेट देवार असुविधा है बोले सेतेबेले सब तार मैंने ध्यान देले जे गणेश पूजा बुध मासर चतुर्थी तिथि रे होचे गणेश पूजा जेनटा कि यूनिवर्सल ट्रुथ है सबुठाने ऑल इंडिया गुटे डेट रे हेसी आ गणेश होचन आमर पुराण हिसाब से जो भी देखमा विघ्नहर्ता आ अग्र पूजक होचन गणेश भगवान तो गणेश पूजा आर दिन क्या जे रखले गणेश पूजा भी होगला गणेश भगवान पूजा भी होगला आमर विघ्न जिते अच्छे से विघ्न क्लेश भी सब दूर होगला आर दिन आम भल से तार माने सपरिवार नुआखाई पारला से लगी पंचमी तिथि रे नुआखाईटा रखाई नुआखाई के आम बंधु मिलन पर्व बोली कहि पारमा क्या जे बोला जेते बेला भी गोटे घरे नवा जिनिसटे आसी कि केन खाबार जिनिसटे भी जान गोटे भी आला घर के बोले आम सब फैमिली रे मिसिकरी भाग बंटा करी खाएसुँ सेन्ता नुआखाई रे जेते बेले नुआ धान आउसे घर के पहला तो आमर इष्ट देवी के कहार माँ लक्ष्मी हेले कहार समलेश्वरी हेले जे जेनता ताकर इष्ट देवी न पहला भोग लगौछन तारपरे सकुटुंब मिसिकरी से नुआ चूराकुणा हैला सेटा के सब निजे निजे ग्रहण करुछन खाउछन बोले जेन पिला गुटे मन कर सपोज चाकरी करुचे बाहर बोले से बाकी टाइम रे नहीं आसे बाकी नुआखाई गुटे एंता आमर भितरे जे नुआखाई दिने बाध्य से आबा घर की नुआखाई रे आसबा नुआखाई रे समकिरर संगे नुआ चूराकुणा खाएबा आ से बाकी जेन परिवार अछन आमर आखर पाखर पड़िशा लोग अछन सेमान को भी जेकरी से सेमानकर संगे भेट घाट पड़बा आउ ताकर आशीर्वाद नेबा आउ तांकु नुआखाई जुहार करबा एटा गोटे तार माने ट्रेडिशनली आमे कल्चर गोटे डेवलप कर दैछु जेनटा कि बहुत महत्वपूर्ण है आरु ई प्रकार पर्व नुआखाई बागीर पर्व सारा विश्व रे नहीं थिबा बे लागुचे काहे जे जेन भी भारतीय माने अछन हमर स्पेशली हमर पश्चिम ओडिसा रो लोग अछन से माने सेन नुआखाई भेटघाट करूछन जे जेन रहले आमे दिल्ली रे सुनुछु नुआखाई भेटघाट होउचे अमेरिका रे भी सुनुछु नुआखाई भेटघाट होउचे बोले पश्चिम ओडिसा लोग जेन भी रहला से घर के जदि भी नहीं आसी पारला बोले जेन माने आसी नहीं पारले से माने मिसिकरी सेन नुआखाई पर्वटा सेलिब्रेट करूछन इटा होचे नुआखाई रो महात्म्य।
ক্যান্ডাল খেইরে লিপি গনি পুছি গনি মহাপুরুর গুড়ি লিপি গনি পুছি গনি মহাপুরুর গুড়ি এড়ে সুন্দর পারা জুড়ি যাଉଛନ୍ତି ଉଡ଼ି ଆସ ଆସ ପାରା ଜୁଡ଼ି ମକୁଲରେ ବସ ଖାଇବାକୁ ଦେମି ଯେରେ ନାଗ ସାପର ବିଷ ଶୋଇବାକୁ ଦେମି ଯେରେ ଝୁଡ଼ଝୁଡ଼ି ଭିତର ଯେରେ ମାଛ ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ମାଛ ପାନି ଜଲପିଆନି ଚାଲଜିମା ବାମୁଡ଼ାର ନନୀ ମାନେ ଶୁଆରି ପାଞ୍ଜୁରୀ ଶୁଆ ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗେଇ ଦେମି ନନୀ ମାନେ ଛୋକର ଧାଙ୍ଗୁରି କ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ଖେଇରେ বজারে জোর সে মালর বজার এ মালর বজারে জোর সে মালর বজার আমার ঘর কে এইছন আমার রানী আউ রোজা মালর বজারে জোর সে মান্দল খাতে আমি বনর ফল পিতে ঝর্ণা পানি হো পিতে ঝর্ণা পানি খাইতে আমি বনর পিতে ঝর্ণার পানি পিতে ঝর্ণার পানি খাতে আমি বনর ফল পিতে ঝর্ণা পানি হো পিতে ঝর্ণা পানি পারি দেই তুম খজুর পটি শুইবে রাজা রানী মান্দল মজারে जुहार जुहार बाबा बड़ी जुहार ओजा आई हो जुहार ओजा आई भूदो मासरा पंचमी दिन पड़ी छे नुआ खाई हो जुहार जुहार बाबा बड़ी जुहार ओजा आई चार छगने भेट पड़मा आसो धाई धाई रे भाई भौणी आसो धाई धाई
ସହରେ ରହୁଛେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି କରି ଘର ভুঁই বরস কর পরে ফিরিছে ভাই রে মতে ডাকিছে মোর গার ভুঁই মোর ভাই রে মতে ডাকিছে মোর গার ভুঁই মোর ভাই রে আরে মোর ভাই মিশি করি দাদা ভাই সুখ দুঃখ সবু দে মা সকলি রে গাঁ পড়ুথিবা হুলা হুলি মোর ভাই রে গাঁ পড়ুথিবা হুলা হুলি মোর ভাই রে আমার পরব নুয়া খাই আমার গরব নুয়া খাই কলি দন্দি সবু দেশি ভুলে শঙ্কু করি দেশি গুটে ঠানে মোর ভাই রে শঙ্কু করি দেশি গুটে ঠানে মোর ভাই রে জুহার মাগ সমলে জুহার জুহার পাটনে সিরি পনত ডাপি রখিথিবু আভিরি গো শঙ্কু হেইথিবু তুই সা গুহারি মা শঙ্কু হেইথিবু তুই সা গুহারি